For this video mga kahart, nagbiyahe na po mi ni Jobels kay mag home service na pud mi. As usual mga kahart no, nag-hire na pud mi or nagsakay mi og habal-habal pa doong sa among customer. So karon mag home service mo og riban guys. Before mi maabot sa balay sa among customer, inani kanindot ang among magian ilawom sa karubinan. Og salamat kayo sa among driver kay gihatod gadyo mi diri bisan og layo-layo. Nagkadugay mig service mga kahart no, grabe na enjoy ra man pud mi oy bisan og mga sige ra mi og kanaang commute bitaw. Pero sagdi lang pohon basin nakaluyan ta sa Ginoo makapalit ra sa og service or sakyanan nga para dili na ta maglisod lang. Dagan naman nagaingon nga daghan ko nung barato nga pwede ra utangon nga motor pero di mi ganahan og utang kay labad na sa o. Para namo mga kahart kay dili jud mi ganahan og utang-utang kay labad gyud sa utok na labad kada buwan na kay hunahon para ra namo pero nami jud uban nga mosukol jud og utang pero kami guys mo pagtiguman jud na namo kay mabot jud ng panahon kung ihatag sa Ginoo para namo moabot jud na manang antos-antos lang sa takaron. Bali ang service nako nga buhaton sa among client karon is ribbon, color and Brazilian botox. Wala jud mi nagdahom ni Joabels nga modaghan ang among customer kay sa una nag-start jud mi ni Joabels. Sus pila ka buwan manglabay usab mi maka customer kay syempre ang anam jud ang permero pa no dili pa ka mailhan pero magkadugay labi na nindot ang imong ganahan ang mga customer sa imong agi magbalik-balik og i-recommend pa jud ka silang mga kaila. Di man sa ingon nga 100% kasud ko nga nindot ang akong riban pero kaloy po sa Ginoo no ganahan na pod ang akong mga customer sa result labi na after wash kay mobalik raman sad ang among mga customer mo na ti mailhan nga ganahan na siya sad siya sa imuhang buhat og kan ang among mga presyo is affordable price ra jud kaadyo. Gituyo man na namo mga kahart no kay para katupong gusto magpariban unya bitawon kana bitawon di ka afford kung ato sa mga salon kay syempre kung ato na jud ka sa mga salon medyo pricey na jud na amo ning gituyo nga parang ano lang sabot ka ng bahin-bahin lang ta makaiko mi makapalit po sa among mga medisina makapalit og sudan bugas ana lang makatabang ra pud mi sa uban nga gustong magpariban pero namo pa mga salon nga di man pud kadyo mo di man og mahal pero ang uban jud ganahan jud og home service ra kay para dili na kuno sila mahasol og adto-adto pa kay sa salon man good expected na jud kadyo na nga napay magpila sa pakangrasa matagad pero kung lahi ra jud ang kanang home service kay matagad jud kadayon og sa katong nangutana nga maadyo daw nga kamao ko mag-rebans mga inani oo kay sa una nakatrabaho man ko salamat kaadyo pud kay nakatrabaho pud ko og pang salon kay okay jud kaadyo ni nga trabaho basta lang mukugi lang jud ka di ka magbanga-banga pasalamat na pud ko sa akong nasudlad nga salon dito sa amua sa Hilongos og sa katong nag-recommend bitaw nagpasud pud nako akong rang friend thank you pud kaayo kay kung di tungod nila dili ko makamaog ingon di ani og shout out pud ay mi sa among pinakaganahan nga hairdresser ug usa ka vlogger no nga si Chading ganahan kayo pud kaniya kay di tungod pud niya daghan pud kaadyo kung na kuha or na-apply nga mga knowledge gikan niya kay mag-post man pud siya mga riban-riban ganahan pud ko iya mga technique kung dili pud tungod niya kay kung ako'y mga gustong i-research about sa mga riban-riban siya jud akong tan-awon kay ganahan jud ko sa iyang mga result ug thank you pud kaayo nga wala pud siya nga nagdinalo bitaw iya pong gi-share ang iyang mga knowledge mo nang ang uban pong technique is nakuha pud na og pagkahuman nagsiguro kog yaw-yaw diri ano na humanam di kog riban og kaning oras sa 1:30 AM na ni kadlaw na ni guys kapoy nakaadyo pero worth it ra pud kaayo kay satisfied ra pud atong customer thank you for watching.